ফাইনালি আমরা কোজি করে সি সাইডে পৌঁছালাম। কুপালাম বিচটি এখানে খুবই শান্ত এবং রিফ্রেশিং। এখানকার সানসেট নাকি খুব বিখ্যাত। এই বিচটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এখানে ভাস্কো দা গামা প্রথম এসেছিলেন। বিচে যাওয়ার আগে আমরা ব্যাক ওয়াটারে বোট রাইডের জন্য গিয়েছিলাম। থাক্কাপুরাম বোট রাইড, এটা 1 ঘন্টার জন্য পুরো বোটটা আমাদের ছিল। প্রাইস পড়েছিল 1500 টাকা। বোটের ওনাররা খুবই ভালো ছিল, আমাদের সবাইকে বোট রাইড করতেও দিয়েছিলেন। আমাদের লোকেশন এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি। এখানে ভিজিট করলে অবশ্যই এদের বোট রাইড করবেন। നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ പിൻവിട്ടു നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണപ്പെട് ഹരിശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂട്ടി വച്ചോരംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ മീശ വെച്ചോരാട്ട പുലി ഇടയാൻ വന്നോർക്കും നിന്നോർക്കും പണ്ടേ ആപത്ത് കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസ് കടിച്ച് സോഡ സർബത്ത് നുടിയിൽ മതയാനെ നെരുക്കിടും കരുത്ത് ഇവനെ പടച്ചു വിട്ട കടവുളക്ക് 10ൽ 10 কুপালাম বিচ থেকে
আমরা পাশেই একটা সাউথ ইন্ডিয়ান টেম্পলে গিয়েছিলাম। এটা লর্ড শিবা টেম্পল। এখানে একটা ট্র্যাডিশন হলো ছেলেদের খালি গায়ে ধুতি পরে ও মেয়েদের সালোয়ার কামিজ কিংবা শাড়ি পরেই ঢুকতে হবে। ধুতি এখানে রেন্টেও পাওয়া যায়। বিচ থেকে ফেরার পথে আমরা নিয়ারেস্ট টি গার্ডেনে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর থেকে ভিউ ভীষণ সুন্দর ছিল। ফাইনালি রাতে আমরা মাইসোর দশেরা ফেস্টিভ্যাল দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এত ভিড় ছিল যে আমরা মাইসোর প্যালেসে ঢুকতেই পারিনি। কিন্তু লাইটিংগুলো দেখার মতন ছিল। এটা অনেকটা কলকাতার দুর্গাপুজোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।